जान भैया जान भैया जान भैया जान भैया जान आजान होले नामाजेते जान भैया जान भैया जान भैया जान भैया जान भैया जान आजान होले नामाजेते जान भैया जान नामाज हलो आल्लाहर हुकुम आल कुराने बोले रे आल कुराने बोले काफेर मुस्लिम पार्थक्य जे नामाजेर माध्यमे कथा बोलेन नामाज हलो आल्लाहर हुकुम आल कुराने बोले रे आल कुराने बोले काफेर मुस्लिम पार्थक्य जे नामाजेर माध्यमे ए कथाटी बोलছে হাদিসে নবী দুজাহান ভাইয়া জান ভাইয়া জান ভাইয়া জান ভাইয়া জান সবাই ভাইয়া জান ভাইয়া জান ভাইয়া জান ভাইয়া জান আজান হলে নামাজেতে যান ভাইয়া জান प्रतिदिन मौजन साहेब डाकसे बारे बारे रे डाकसे बारे बारे घुमेर से ये नामाज भालो शुनছি সবাই কানে কথা কয় না प्रतिदिन मौजन साहेब बोले ना अस्सलातु खायरुम मिनान नाउम কথা কোন জোরে বলেন ঠিক কি না আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম ঘুম হইতে নামাজ उत्तम তাই আমি বলেছি प्रतिदिन मौजन साहेब डाकसे बारे बारे रे डाकसे बारे बारे घुमेर से ये नामाज भालो শুনছি সবাই কানে আজান শুনে জবাব দিয়ে মসজিদেতে আলাল ফালাহ